pas ni pareho dari dia. Si 8 note. So mo na kani gilinginan mo ni si 8 notes kani so pas ni 8 note. Otro. Pas ha. C, D, E, D. Ay, kani E. Si E. Pas. Nagpaktis ko anak. So kani pas gyapon ni kay si 8 note na. C, E, E, D, D, E. Pas gyapon. F, D, B, G. So praktisan ni mo ni. Pas. Si kuha sa itong kanta na People Ships Sledding. Sledding. Haba na People Ships Sledding. Si F sharp, nakinandong pa ka sa asa to si F sharp. Very good. Posisyon. This is C. Ang play is the left thumb. C, D, F sharp. Si D. Ada ra si E dia. E. Dia naglapas. Ay, balik. F sharp. F sharp. Lapas. Otro. F sharp. Dengan Kani E. 1, 2, 3, 4. so ang mo play dan is kani si C dan si E. So ang imong posisyon is nga na gyapon na dili usbon. C mo play sa si E. 1, 2, 3, 4. So tron. Tron na. Sa tro ha. C E
Memorize naman eh. Memorize nimo. Hmm? Memorize. Hmm. Hindi. Sige, i-play. Na-memorize ba? I-play ka mo, i-play. Hmm? Na-memorize na nimo. Hmm? Nasa una, memorize. Wa pa. Hmm? Wa pa mo memorize. Oo. Sige, i-play. See? Sunod. Ha? Isa to sunod. Kalimot. Ano? Ya, terus, terus. F sharp. One, two. F sharp. G. Ating review ni Dani. Right hand sa una, right hand. Asa to si C, si E, si G, si F, si D, F sharp, at sa left. Asa mo to si C, si A, si B, si G, kanin play ni G, kanin. At si F. Very good. Ang yung piano dito, ma'am, wa na yung mga letters gibutang na gyapon. Naagihapon Ana, kay gyapon. dili siya musugod. Kaya ang i-review dari memorize man bisag wa letters. So at least na hinumduman na ni Jab bisag wa na yung mga gibutang dari ba. Ato kung Tagalog ate ha. Tanggalin na to. Ha? Kaya na-memorize naman mo bisag wa letters dali na ha. Ha? Karon maanad. Karon ug mo play kas laing piano, maka-play gyapon ka bisag wa letters gibutang. Ha? Kari last. Sa right hand, asa mas right hand G. Ano? F sharp. Last.
Sa right hand nga G, dili sa left. So kani ha. 1, 2. F sharp. A, ay, 1, 2. B, C, D, E. 1, 2, 3. Sunod. Wala itong kanta. Sunod ito kanta. Isa. Sa nita tagan sa kanta lain. Kanta. Ay, naaman. Sunod ha, kani. Si butterfly. Si butterfly. Ay, paspas mo. Rainbow. Apple. Apple. Watermelon. Watermelon. Beautiful. Lagi itong kopi ada. Four. Ada 24 or 26. Apa ni? Butterfly, bluebells. Butterfly. Si butterfly, butterfly. Butterfly. Ada bluebells and si Si butterflies. this butterfly. Ini kata butterfly asal itu. Nawa Miss Butterfly. Gila, kayak butterfly dan Ang bluebells. Si bluebells. Suotan sa natin notes o nga ha. Si D, si G, ya F sharp, si E, D, ya F sharp, o si G. Dapat sila duha. Ini si B, D, D. Diyan yung C.
see butterfly. Nakakita ko butterfly Asa man? na to o a house. Kaya di na maka-fly siya. Kaya white siya man. Kusog ni. Sinabi ako F sharp. And C4. Huwag ka ng F sharp. Ay, napa. 5. 5 ka ng F sharp. Ano? Tanan may F sharp. Dagang F sharp na. Dakaw tubig. Ano? Ang butang sa mga ito. So, taas-taas niya tengkuan. Ateng kanta na. So, naatay C sharp. Asa man si C sharp? Mo ni si C. Hindi si C sharp ya. Mo ni si C. Ang C sharp, di ara si C sharp. C sharp. Mo ni si C sharp ha. Kanang black. Black. C sharp. Mo ni ha. Ano C sharp na. Na. C sharp. Asa C sharp sa piano? Sa piano, asa man siya? Kaniya. Ang si F sharp. Good. Priya sila duha. Sige, so nga na kaya pa nimong kamot. Lagay po na. So kaning gilinginan nato is 2 counts ni siya 2. 2 counts. Kani mga black is 1 na ni. Kaya di paspas, di paspas di ah. Kanang F Paspas. sharp. Kana. Sige, 3 counts. Atong butangan ni 3 counts. Sa ni si 2 counts. 2. Sunod na D sharp. Na? D sharp. Sige. D o na. Ito kang si G. 1, 2. Asa mo si F sharp? F sharp. Kami mo play ni F sharp. F sharp. 1. Dagkan ni pas-pas ni si F sharp ug G. 1 and F sharp. pas-pas ni sila. Ngana ha? Ngana. Kani, ani. Pas-pas na silang duha. Na. Hindi otrohon. So 1 na ni ha. 1 na ni black. Okay. 1 count. 1, 2,
Sige, balikan ha. So, mo na to, si F sharp ug G, may pas-pas ni sila na. Tan-tan. Na. Nani? Na, pas-pas. Hmm. Tro. One, Two. two. F sharp. One, two. Pas-pas. Kani? So, kami nga tulo ang play. Kani? F sharp, huwag kinsa man yung asa. G. Asa mas G? G. Asa mas G, Dani? G. Ya. Ito. Otro. Tan-tan. Otro. Sunod. B. C. One, two, three. Sunod, daritas ikaduhang phrase, second phrase, Dani. Ito, pud nito. Ito ni si G. Kanito, pud. Two counts. Sa dia pa F sharp dia ug si G, pas-pas ni. Pas-pas ni ha. So si 1 ug si 2 pareho rag notes, the same. Si otro, ada res toto. One counter si D. One, Okay. One, two. two. F sharp. So ang imong posisyon sa imong tudlo is ngani ha. So ngani one ay appeal si F. F sharp nga na ha. Dili gubun. Ngana. Sa left, sakto na sa left. So ngana ni yung forma dili na utrohon ha. Hindi na pwede si Wa na si F kanina i-play ngana na ha. Na si otro. G. Two. Ay, one, two. F sharp. Pas-pas. Fingering. Pas-pas ni. F sharp ug si G. F sharp jadi ada si dia. Nah, Okay. nah. Sunod. Three counts na si G. Ani? Low G dari si left. Sama si G. Muna to ha, si 1 ug si 2 is the same notes. Pareho rin sila. Sige, again. 1 and 2. One, two. Sige. Okay. One, two. F sharp.
the same ra gyapon. One, two. Pas-pas na. Dili pas-pas. F sharp. One, two. Pas-pas. Kani? Yang duha. One, two, three. Nod. Sige, tukaon sa gyapon ni. Ay, Two. Sige, pas-pas dia. F sharp ug si G pareho dere. F sharp G pas-pas. Ang ngani. Na. Okay. Dapat tas third. Dali ra ni si D. Okay. Ay, asan D? One, two. Pas-pas. Kani? F sharp. Asa man si C sharp? Asa to C sharp? C sharp. So ang mo play ni C sharp is kani. Yan, number 2 kani. Ang mo play ni C sharp. C sharp. Yan man. D. Ang si D ang mo play is kani. Yan. Okay. Asa yung tawag? C sharp. C sharp. One, One, two. two. Do ni si D. Di otro ho dari third kani. Okay. Mo na to ha si C sharp ang mo play is ngana. C sharp na dapat D. Apit sa kami. Hindi apilon. Kani ra. Okay. Otro. Balik posisyon ibalik sa. D ay. Sige. Sige. One, two. Pas-pas, F sharp ug G. Kaya ka rin play ka na. Na. Ana o si G. Ganun duha, kanang duha. Hindi naman inganaon. Ingana. Na. Otro. Pas-pas ha. Tan na. Nod. F sharp. C sharp. Asa man si C sharp? C sharp. Asa man mo play ni C sharp? C sharp. One, two. Sunod. Four. Four. E. F sharp.
Si G, to counts ni 2. Because 2, then ganito gyapon. Dede paspas si siya po G. nani. Paspas. Then there is 4, 4. Hapit na mahuman. Hapit na mo man, hapit na. Okay. F sharp. 1, 2. F sharp. 1, 2. Ya, paspas si F sharp po G. Ano mo dede? Dede si F sharp. F sharp. Na. Okay. The last 3 counts. Nani. 1, 2, 3. Ito ra. Pahuway sa tudlo kadir, pahuway sa inyo asa. Mawa na huy. Hai dili, hai. So kanirang kanta ting praktisin kay taas man. Low man si Zan ko. Music. Mainom kag tubig. Mainom sa tubig. Udah, kag tubig. Nagbasain kaya. Ano yung grado sunod mo? School. Ano? Preschool? Ato ni Ma'am Luna. Sa dagang kag kuan, dagang kag award. Ano na kay award? Ato na ko papa school. Sa asa man ka mo school? Ila Ma'am Luna. Si Ma'am Rona. Right. Kami kaya klase. Kaya dito na Sana mo imong grade ro. Ha? Sana mo imong grado. Grado 5 yapon. Preschool. School. Preschool. Sige. So balik. Sige. So daritas koan from the beginning ta ha. Sige. Plus 1 na. So kani si D, dali ra niya. D. D, G na ha. Ay, nilapas si G. 1, 2, 4. 4. 3. 4. 5. 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
Kani dali ra pud ni sila ha. F sharp. One, two. Kani dali ra pud ni si E. Kani paspas. Kani. Si sama tong tudlo gamit ay yara dara. So ang imong fingering danis ka kan. Nga na sa inyo. Ngani ko. So dili na kani ha. So ngana na. Mo na imong porma sa imong right hand position. Nga na dili ibaylo-baylo, dili utrohon, dili ibalhin. Dili na si F ha, kanina si F sharp. At sa left, the same ra gyapon kani. Ina di si C sharp. Nga na sa. Ngani. Tiniti kani. So nga na sa porma nga na sa. Ngani ko. Paspas ka ng G. F sharp ug si G may paspas kanang duha. Na F sharp G. Sige, from the beginning, that is 1. So dali ra ni si D. 1, G. 2. F sharp. 2 counts. 1, 2. Paspas. Ito. Okay. So ako sa imong play dani tanan, maminaw sa si Inday siya ha. Dari ka maminaw. Dari. So maminaw sa kas music dari tanan ha, hold. Paspas. 1, 2. Yeah. So dali ra ni si D, dili ni idugay. Okay. Into counts ni si Z again. 1, 2. F sharp. Hindi na siya. Again. F sharp.
Si D. Isa may mo play ni D. Wala mo to si Sisha. Kung mo play ni D is kani. Dili kani ha. Sa left hand. Left hand. Okay. C sharp. C sharp. One, two. Sunod. Si E. Kani. Hmm. F sharp. One, One, two. two. Sunod. F sharp. One, Two. paspas. Sunod. Lisod-lisod sayon. Sayon. Sayon na di ay. Very good kay sayon. So, paktisan ni si Zumbay, ha? Memorize. Para paspas na mo play. Yan, paway sa kanya, paway. Teacher. Hindi. Sa mo, Kanang payment. mo play patagbalik. Ay, later. Play patagbalik. Paway sa kadiyat, inday, paway sa... Dasal mo na. Sige na sa... Relax ha, relax ang tudlo. Okay, taas-taas, rabi na itong music na. 1, 2, 3, 4. So, 4 phrases ni taas-taas. So, usara ka kanta itong ikuan ha. Kay praktisan ka taas, man. Kinsa man ni siya. Boy. Kani, kinsa man ni. Sword. Kani, Shoes. kani, Socks. kani, Skirt. kani, Sina. kani. Leave. This one. Castle. Very good. Blue bells. Blue bells of Scotland. Kani, kinsa man ni. Tree. Leaf. Leaves. Otro. Sige, dahil po. Posisyon sa imong kamot sa right hand. Asa ito yung posisyon sa right hand? Where is right hand? Asa man to si F sharp. Na. Sige nga na yung posisyon. Ha? Dili si F. So, kari F sharp. Sige, sige. Okay. Sige. One, Two. F sharp. Two. Paspas. Sunod. One. Two, three. Sunod. One. Two. F sharp. D. F sharp. One, two.
Asan na G? G, 1, 2. Y, ay, 1, 2. F sharp. Paspas. Sunod. Good, inday. So at least murag nakuha na nimo na napaspas na gamay. So practice assignment ni sa inyong bahay ha. Kaya aron ma-memorize. So mo to asa to si C sharp. Si F sharp. Very good. So daghan na kag notes na ibawaan. Be otrohon asa to si G sa right hand. C, si E, si D, si F, F sharp. Very good. Sa left hand. Asan man si C, si G, si B, si A, si F, C sharp. C sharp. Very good. Diman niya, dili kalimutan na. Memorize. Praktisan naman si Blue Bells of Scotland. Okay? Very good. Usara mo kang tagi-praktisan kay taas-taas. Nag-isa na po. Aron di mag-label. Salamat. Salamat, ma'am. Salamat po guys sir. Dagan pagbagsak danan karong hapon pa dong. Garcia lang ikukupod sir. Kay. Dito na para magkisakay ako sa mga pang. Ah. Nasakyan ko ang kuhan. Adagan mag-Garcia ro mga babaw siguro na. Oo, taghan. Mga sakdanan mo. Mo po na rila mo kuhan, Garcia. Garcia to Valencia. Kuhan, nahagna to Garcia. Napo na ng kuhan. Dito na, ano ba sa kuhan? Salamat kayo sir ha. Salamat ka dyan. Bye. Bye, ingat. Nalilintang. Ang cellphone eh sir. Oh, dia.